Okay, so for this morning's talk, I would like to briefly recap some of the things that I talked about last night. Takže dnes ráno by som chcel stručne zrekapitulovať niektoré veci, čo sme hovorili včera večer. I feel that the talk last night was fairly dense and covered quite a lot of ground, so I just want to go over some highlights just to make sure that they didn't get lost. Mal som pocit, že tá včerajšia rozpráva bola veľmi taká hutná, hustá, veľa plná informácií, takže by som chcel zdôrazniť niektoré veci, aby sa to nevytratilo. Okay, so let's see if I can remember the points I wanted to say again. Tak uvidím, že či som si zapamätal to, čo som chcel povedať znovu. Okay, number one is that mindfulness appears as the seventh factor of the Noble Eightfold Path. Takže poprvé, všímavosť sa objavuje ako 7. faktor na tej 8-dielnej ceste. Satipatthana primarily means mindfulness meditation. Satipatthana primárne znamená meditáciu všímavosti. And something I think I forgot to mention last night, but there are some people who effectively say, there's no need to meditate, you just have to be mindful. A niečo, čo som zabudol povedať, je, že niektorí ľudia tvrdia, že netreba meditovať, že stačí len byť všímavý. And I don't agree with that. A ja s týmto ale nesúhlasím. The way that Satipatthana is taught in the suttas, clearly the main focus is meditation. Spôsob, akým sa Satipatthana vyučuje v tých sútach, je jasne prostredníctvom meditácie. Thank you so much. And what we call, these days we call mindfulness in daily life, actually in the suttas is called sampajanya, clear awareness or situational awareness. A to, čo my považujeme za všímavosť v každodennom živote, sa v sútach nazýva sampajanya, čiže také jasné uvedomovanie si. And sampajanya is very important as a support for meditation. A sampajanya je dôležitá podpora pre meditáciu, but it doesn't replace meditation. Ale nenahrádzajú. Okay, so that's point number 2. Point number 3. When we talk about satipatthana or mindfulness meditation, the operative term is anupassana, which means sustained or continuous observation. Keď hovoríme o satipatthane, alebo teda meditácie všímavosti, tak ten výraz, ktorý používame, je anupassana, čiže nepretržité uvedomovanie si. Thank you so very much. Okay, sustained observation. How many points is that? I think that's 3. Point number 4 is that the 4 kinds of satipatthana, the body, feelings, mind, and dhammas, these are a progressive practice. Ten posledný bod, že tie 4 základne všímavosti, telo, pocity, myšlienky a mysel a dhamma sú They're about progressive. They're progressive practice. They start with something simple and go to something... Je to prax, ktorá je progresívna, čiže začíname niečím jednoduchším a ideme k tomu zložitejšiemu. So they start with the contemplation of the body, which is relatively simple. Takže začíname s rozjímaním o tele, čo je relatívne jednoduché. And they move towards progressively more subtle things. A potom sa postupne dostávame k tým jemnejším a jemnejším veciam. So this kind of progressive practice is of course found everywhere through the Buddha's teachings. Takže takýto typ tej progresívnej praxe sa nachádza v celom tom Buddhovom učení. And it gives us a very important piece of advice, which is that if your meditation isn't going well, keep on coming back to your body. A dáva nám to takú dôležitú radu, že ak tá meditácia z nejakého dôvodu nejde dobre, tak sa stále vracajte k tomu telu. Because awareness of the body is the foundation for all of the higher development. Lebo to uvedomenie si tela je vlastne základom pre všetky tie ďalšie vyššie, ten ďalší rozvoj. Right. Now,
those four different aspects can be done in many different ways. A tieto 4 rôzne aspekty môžeme praktikovať rôznymi spôsobmi. So Satipatthana provides us with a general framework rather than a specific meditation method. Takže Satipatthana nám dáva vlastne taký všeobecný rámec, skôr než nejakú úplne špecifickú metódu. Among the different meditation approaches within Satipatthana, the most prominent is mindfulness of breathing. A medzi tými rôznymi prístupmi k Satipattane ten, ktorý je najprevládajúcejší, je všímavosť na dých. And these days people sort of have the idea sometimes that mindfulness of breathing and Satipatthana are two different kinds of meditation. A niekedy ľudia majú pocit, že všímavosť na dých a Satipatthana sú dve rôzne veci. And again, this is not according to the sutta. Ale toto nesúhlasí s tým, čo je popísané v sutách. So according to the suttas, when we are aware of the physical feeling of the breath, we're practicing contemplation of the body. Podľa súd, keď si uvedomujeme fyzické pocity a dých, tak praktikujeme rozjímanie o tele. When we see the bliss and rapture arise in the breath, we're practicing awareness of feelings. Keď vnímame radosť, ktorá vzniká pri tom dýchaní, tak praktikujeme rozjímanie o pocitoch. When we're o cítení. When we're aware of the purification of the mind, through that practice, then we're practicing mindfulness of the mind, the citta. Keď si prostredníctvom tejto praxe uvedomíme prečistenie mysle, tak praktikujeme rozjímanie o mysli. And when on the basis of all that we see impermanence, then we're practicing awareness of dhammas. A keď na základe tohto všetkého uvidíme pominuteľnosť, tak praktikujeme rozjímanie o dame, o tých javoch. So this is one way that we can practice Satipatthana, by choosing one method and sticking through and seeing the whole thing. Takže toto je jeden spôsob, ako môžeme praktikovať Satipatthánu, tým, že si vyberieme jednu techniku a vlastne ideme všetkými tými aspektami a tak uvidíme celý ten obrázok. And it's also possible to practice it by choosing different meditation approaches that can emphasize on different aspects. Ale je možné ju praktikovať aj tým, že si vyberieme rozdielný prístup, rôzne prístupy, ktoré každý zdôrazňuje nejaký z týchto aspektov. And so all of those different meditations and different ways of practicing Satipatthana are useful and can suit different personalities and different situations. A všetky tieto rôzne techniky a metódy praktikovania Satipatthany sú dobré a môžu sa hodiť rôznym ľuďom podľa toho, akú má kto povahu. But the most important thing is that whatever practice we're doing, that there's a balance. Ale čo je najdôležitejšie v akejkoľvek praxi je, aby tam bola rovnováha. Okay, so what other things did I want to mention or to reiterate? Okay, so number one, where am I now? I've forgotten how many points I've made now. Number 5 now. 5, okay. Number 5, thank you. Number 5 would be that in Satipatthana, especially the contemplation of feelings, while contemplation of painful feeling is included, the main emphasis is on pleasure. Takže pri tom rozjímaní o pocitoch, zatiaľ čo sú tam teda zahrnuté aj bolestivé pocity, avšak hlavný dôraz sa kladie na pocity potešenia. So don't be afraid to enjoy yourself. Takže nemajte strach si to vlastne užívať. What else was there? Yes. So another point that I made last night was that the Satipatthana Sutta itself, which we were looking at last night, is, in my view, the most overread and overinterpreted sutta in Buddhism. Podľa môjho názoru Satipatthana Sutta, ktorú sme preberali včera, je tá najviac čítaná a najviac aj interpretovaná sutta v buddhizme.
So there are hundreds of other suttas that deal with mindfulness and mindfulness meditation. Existuje stovky ďalších súd, ktoré sa týkajú alebo ktoré rozoberajú všímavosť a meditáciu všímavosti. So if you want to learn more about it, I would encourage you to look especially at the Samyutta Nikaya, at the Satipatthana Samyutta. Ak by ste sa o tom chceli dozvedieť viac, tak vám odporúčam pozrieť sa na Samyutta Nikaya, Satipatthana Sutta. I think that's about it. I think that's all the points that I wanted to make. Myslím, že to je všetko, čo som chcel povedať. Are there any questions? Anything that occurred to you since then? Yeah, please. Nejaké otázky? Yeah, I wanted to ask, you said it's okay to enjoy pleasure. Yes. What is the difference between enjoying pleasure, where is the border between pleasure and clinging to? Povedal si, že je v poriadku si akoby užívať tie príjemné momenty, ale kde je tá hranica medzi tým, že si to užívam a medzi tým lipnutím na tom príjemnom? Okay, so thank you for asking that, because it's a question that a lot of people have. Ďakujem za túto otázku. Som si istý, že mnohí sa ju pýtajú. Actually, the pleasure that comes with clinging is the sensual pleasure, and the pleasure we find in meditation is the way of overcoming that pleasure. To potešenie, na ktorom lípneme, to vyplýva zo zmyslového potešenia a to potešenie, ktoré nachádzame v meditácii, je v podstate spôsobom, ako to lípnutie na tom zmyslovom potešení prekonávame. Because the pleasure in meditation is the pleasure of letting go. Lebo to potešenie z meditácií vyplýva práve z toho pustenia. And when we let go of our attachments, the mind becomes light, becomes full of joy. A keď prepustíme tie naše lipnutia, tak vtedy sa tá myseľ stáva takou ľahšou a plnou radosti. So let me briefly discuss all the suttas where the Buddha talks about the problem of getting attached to pleasure in meditation. Takže povedzme si stručne tie suty, kde Buddha popisuje tento problém lipnutia na príjemnom v meditácii. Well, that didn't take long. To netrvalo dlho, tento stručný prehľad. The Buddha was at one time accused of somebody criticized him and said that your monks, all they do is indulge in pleasure. Raz Budhu kritizovali, že tvoji mnísi nerobia nič iné, len si užívajú to potešenie. This is in the, I think, Pasadika Sutta, I think. Anyway, so yes, and somebody said, your monks indulge in pleasure, and the Buddha's response was, too right they do. A Buddhova odpoveď bola, áno, je to tak. They indulge in 4 kinds of pleasure. Dopriavajú si 4 druhy potešenia. First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Prvú, druhú, tretiu a štvrtú džánu. And when they indulge in those 4 kinds of pleasure, they have 4 kinds of fruit. A keď si doprajú tieto 4 druhy potešenia, tak potom majú 4 druhy plodov. Stream entry, once return, non-return, and arahant. Ten, čo vstúpil do prúdu, čo sa raz vráti, čo sa nevráti, a arahat. So never forget that the Buddha said that there are 2 kinds of pleasure in the world. Nezabúdajte na to, že Buddha povedal, že vo svete sú 2 druhy potešenia. There's the pleasure that comes from sensual desire, which leads to suffering. Je to potešenie, ktoré vyplýva zo zmyslovej túžby a toto vedie k utrpeniu. And there's the pleasure that comes from letting go, which leads to nibbana. A potom je tam potešenie, ktoré vychádza práve z toho prepustenia všetkého, a to vedie k nibbáne. Yes. He's very
very reliable. Yeah. Asking questions is good. That's how you get wisdom. Huh? So please. Yeah, my question is regarding what you said yesterday during the morning talk about this thing. When we are breathing mindfully, that's we are doing it, and these thoughts also are to take as ours. Chcem sa spýtať na to, čo si hovoril včera ráno, že keď dýchame, tak my sme tí, čo to robíme, to dýchanie, a že takisto aj tie myšlienky by sme mali brať ako, že sú naše. And how does it relate to teaching in Satipatthana Sutta related, where Buddha said that we should take all these things as not me, not mine, not the self? A ako sa toto vzťahuje k učeniu Satipatthana Súte, kde sa hovorí, že nemáme brať veci ako moje, ja, mňa. Remind me again, where exactly in the Satipatthana Sutta does the Buddha say we should take things as not me, not mine, not myself? A kde presne v tej Satipatthana Súte toto Buddha hovorí? Pripomeň mi, prosím. Maybe I'm not sure if it's in that sutta, but I'm sure somewhere where that we shouldn't take where you contemplate everything as not me, not mine, not the self. Fair enough. Nie som si istý, že či to je presne v tejto súte, ale niekde sa to hovorí, že keď rozímame, tak nemáme prijímať veci ako, že som to ja, alebo moje, alebo mňa sa to týkajúce. Okay, so again, this is a question which comes up many times. Toto je tiež otázka, ktorá sa často vyskytuje. So I'm just hesitating because I'm not sure how much I want to talk about this later on in the retreat, but let me just say a few words. Trošku váham, lebo neviem, do akej miery chcem o tomto ešte neskôr počas zásedu hovoriť, ale tak poviem pár slov. So the Buddha, fundamental to the Buddha's teaching is the idea of personal responsibility. Takže základnou zložkou buddhistického učenia je tá myšlienka osobnej zodpovednosti. Kama sakom hi kama dayadu kama yoni kama bandhu kama patisarano, which means that I am the owner of my karma, the heir of my karma, related to my karma and supported by my karma. Ja som vlastníkom mojej kamy, ja som vzduchom mojej kamy, ja som podporovaný mojou kamou. And right throughout Buddhism and Buddha's teachings, actually, the Buddha is never shy about just using the word I and phrasing things in the first person. A v celom tom Buddhovom učení Buddha sa nejako netváril, že nepoužíva prvú osobu. Práve naopak, veľakrát robil veľa vyjadrení v prvej osobe ako ja. I remember when I first learned mindfulness meditation, they told me that like when you're standing, that you're aware that you're standing, but you don't say I am standing. You're just aware of standing because you don't want to bring a self into it. Keď som sa ja prvýkrát stretol s meditáciou všímavosti, tak tí, čo ma učili, mi hovorili, že keď stojím, mám si uvedomiť, že stojím, ale nemám si hovoriť, že ja stojím, aby som tam neprinášal ten prvok toho ja. And if you're walking, then you can say to yourself, walking, but you can't say, I am walking. A keď kráčate, tak si máte hovoriť kráčanie, ale nie, že ja kráčam. But actually, that's not what the Satipatthana Sutta says at all. Ale v skutočnosti nič takéto sa Satipatthana Sute nespomína. Gachanto va gachanto mhi piti pajanati. When walking, one understands, I am walking. Hovorí sa tam, že keď kráčame, alebo keď mních kráča, tak rozumie alebo uvedomuje si, že kráča. When standing, one knows, I am standing. Alebo teda keď stojím, tak viem, že stojím. Same thing with breath meditation. Breathing in a long breath, you understand I'm breathing in a long breath. To isté ohľadom dýchania. Keď dýcham dlhým nádychom, tak si uvedomujem, že dýcham dlhým nádychom. The same thing if you're experiencing a pleasant feeling, you understand I'm experiencing a pleasant feeling. To isté, keď pociťujem príjemné pocity, rozumiem, uvedomujem si, že pociťujem príjemné pocity. So I think in modern days, for some reason, people have got very kind of nervous about this whole idea of not self.
Myslím, že v tejto modernej dobe sa ľudia nejakým spôsobom znervozňujú ohľadom tejto myšlienky nie ja. It's almost like if you say the word I, then this kind of self is like a ghost. It's going to be attracted to you and latch onto you. A skoro máme až taký pocit, že keď ako náhle vyslovíme to slovo ja, tak toto ja ako taký duch príde k nám a sa na nás nalepí. But the teaching on not self is in fact a very profound teaching on the metaphysical nature of the world. Ale to učenie o tom nie ja je veľmi hlboké učenie o tej metafyzickej povahe sveta. Actually, it doesn't really have much to do with the meditation I've been teaching up to this point. A v skutočnosti to nemá veľmi nič spoločné s meditáciou, ako som vás ju učil až do teraz. Because, so far on the retreat I've been focusing mostly on sila and samadhi. Lebo doteraz sme sa sústreďovali hlavne na sílu a samády. And in fact, there's nothing really in anything that I've talked about that is even specifically Buddhist. Že v tom, čo som doteraz hovoril, nie je v podstate nič, čo je špecificky buddhistické. And, no matter what sort of belief system or background that you come from, then you can appreciate the value of keeping precepts, being a good person, being mindful, practicing meditation and so on. Bez ohľadu na to, z akého pozadia prichádzate, môžete nájsť určitú hodnotu v tom dodržiavaní predsavzatí, v meditovaní, vo všímavosti a tak ďalej. But when we go into deeper waters and into the level of wisdom and understanding the nature of reality, then we begin to question assumptions like this. Ale keď sa potom pohneme hlbšie a začneme sa zaoberať múdrosťou a skutočným porozumením tej realite, tak potom sa dostávame k takýmto úvahám. And the idea that this self, this I that we've been referring to, is some kind of permanent, eternal, stable entity comes into question. A potom vyvstáva otázka, alebo začíname sa pýtať na toto ja, ktoré považujeme za niečo stabilné a stále, nejakú stálu identitu. But it's important that we don't confuse the different levels of the teaching and practice. Ale je dôležité nezamieňať si rôzne rozdielne úrovne učenia a praxe. There's a very nice Zen story about this. Je veľmi pekný zenový príbeh k tomuto. And according to this story, a monk was going for alms. Monk was going for alms round. Alms. Mních išiel na tú pindapátu. And he came to a certain house and a lady came out to offer him some food. On prišiel k nejakému domu a odtiaľ vyšla žena a išla mu ponúknuť jedlo. And she said to the monk, she said, I'll go and get you something to eat in a minute, but first of all, I want you to show me that you're a proper monk by giving me a teaching. Že áno, za minútku ti prinesiem niečo na jedenie, ale predtým by som chcela, aby si mi dokázal, že si skutočný mních a aby si mi teda dal nejaké učenie. And so the monk said to her, form is emptiness and emptiness is form. A tak mních jej povedal, forma je prázdnota a prázdnota je forma. Sadhu, 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 she said. What a wonderfully profound teaching. Sadhu, 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 povedala ona, aké hlboké učenie. And she went back into the house and came out with an empty plate. A vrátila sa do domu a vyšla von s prázdnym tanierom. You are venerable. Eat this. Nech sa páči, si hodný, daj si. Okay, so I might finish it up for there, and I wish you a very good morning's practice. Takže tu by som to ukončil a želám vám príjemnú prax.